سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat itu termasuk hari yang penuh berkah. Di dalamnya disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والثواب فيها ثواب الصلاة في هذا اليوم أكثر من غيره من الأيام. Dan pahala membaca salawat di hari Jumat itu lebih banyak daripada ketika dibaca di hari-hari yang lain. لذلك قالوا هذا اليوم يوم الجمعة الصلاة فيه على سيدنا رسول الله عليه السلام أفضل من تلاوة القرآن في يوم الجمعة. Di sini para ulama bahkan mengatakan membaca salawat di hari Jumat itu lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran. إلا سورة الكهف، يعني يقرأ في هذا اليوم سورة الكهف وفي باقي أوقاته يبدأها الصلاة على سيدنا رسول الله. Dikecualikan membaca surat Al-Kahf. Jadi selain surat Al-Kahf, di situ lebih afdal kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويعني أحببت في هذا اللقاء أن أذكر لكم قصة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. هذه رواها الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له زوجة اسمها هاجر عليه السلام. Nabi Ibrahim itu memiliki istri yang namanya Sayyidah Hajar. السيدة هاجر هي أم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Sayyidah Hajar ini adalah ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. وسيدنا إسماعيل هو جد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan Nabi Ismail ini merupakan kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا إبراهيم أخذ السيدة هاجر وكان ولده سيدنا إسماعيل صغيرا ووضعهم في مكة وليس فيها أحد، لا فيها بشر ولا طيور، وضعهم في مكان فارغ ليس فيه أحد سبحان الله. Saat itu Nabi Ibrahim membawa Nabi Sayyidah Hajar sama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim membawa mereka ke Makkah. Saat itu Makkah masih kosong, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, masih kosong. والله عندهم شيء من التمر وشيء من الماء وذهب. Saat itu Nabi Ibrahim hanya memberikan kurma, beberapa makanan ringan atau minuman. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. فالسيدة هاجر تقول كيف تتركون في هذا الماء ليس فيه إنسان وليس فيه شيء. Saat itu Sayyidah Hajar sempat memprotes. Gimana kamu meninggalkan saya dan Ismail di tempat yang seperti ini? Gak ada air, gak ada makanan. يعني تصور هذا الإنسان الآن يمشي في السيارة في الطريق إلى يعني جزيرة بعيدة وفي مكان خالي ما فيه لا بيوت ولا بشر ولا إنسان، يبقى هكذا وحده في مكان فارغ، كيف يستطيع البقاء؟ Bayangkan kalau kita misalnya pergi ke suatu pulau, di situ nggak ada penduduknya sama sekali, masih kosong, pulaunya masih kosong tanpa penduduk. Kemudian kita menetap di sana. Bayangkan gimana apa ya perasaan kita? Tentu akan mungkin ketakutan atau ya perasaan cemas itu sudah menjadi kepastian. السيدة هاجر تقول لسيدنا إبراهيم بعد ذلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم لأنها تعلم أنه نبي. Saat itu karena memang seorang istri ini tahu bahwa suaminya adalah sosok nabi, maka Sayyidah Hajar itu langsung bertanya, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim, iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. فقال إذا لا يضيعنا، يعني علم أنها بحفظ من المولى سبحانه. Seketika itu
Sayyidah Hajar langsung mengatakan, maka di sini dari sini Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ketika mengetahui bahwasanya ini perintah Allah, Sayyidah Hajar langsung paham, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. ثم سيدنا إبراهيم مشى وابتعد عنهم بحيث لا تراه السيدة هاجر، واتجه إلى جهة الكعبة وصار يدعو بهذه الدعوات. سيدنا إبراهيم Saat itu ini mau di Makkah ini kita itu memang posisinya di Makkah, dan Sayyidina Nabi Ibrahim setelah berbincang musyawarah dengan istrinya tadi kemudian meninggalkannya, dan Sayyidina Ibrahim pergi ke Makkah, pergi ke Ka'bah. Posisinya memang di Makkah, cuma jauh sampai tidak kelihatan, dan Nabi Ibrahim datang ke Ka'bah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الدعاء ربي عز وجل أنزله في القرآن. سيدنا إبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني مكان لا يلس فيه زروع. Doa ini termaktub dalam Al-Quran, yang artinya, ya Allah, saya telah menempatkan keluargaku di tempat yang tidak ada tumbuhannya sama sekali, tempat yang mungkin tidak ada air, tempat yang masih kosong. قال عند بيتك المحرم، يعني عند الكعبة، وضعته عند الكعبة. Hanya saja tempat ini di sisi rumahmu, yaitu di sisi Ka'bah. قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني مراده أن يقيموا عبادة الله في هذا المكان. Ya Allah, mereka ada di sini untuk beribadah kepadamu. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني دعا بأن يجعل الله في قلوب الناس رغبة وحبا للذهاب إلى مكة. Maka ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia untuk suka datang pergi ke Mekah. لذلك الآن تجد المسلمين في الدنيا كلها، كل مسلم يعني غاية ما يرجوه أن يصل إلى الكعبة سبحان الله. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang muslim itu akhir yang dia cita-citakan rata-rata itu pergi kemana? Ya pergi ke Mekah untuk melakukan umrah atau melakukan haji. تجد الإنسان يعني يوفر من ماله كثير يذهب إلى الحج، يتعب تعب شديد في الحج ثم يعود. كيف يعود؟ بهذا الدعاء رب اجعل حبا في القلوب للكعبة. Kita temukan banyak orang-orang itu sampai bela-belain bayar uang lebih, capek hanya untuk ke Ka'bah, hanya untuk pergi ke Makkah. ودعا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Allah, dan berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini masih dalam konteks doanya Nabi Ibrahim. لذلك تجد يعني الثمار تؤخذ إلى مكة من جميع البلاد سبحان الله. Dan di sini kita menyaksikan sampai sekarang buah-buah itu dari negara-negara dibawa ke Makkah. Di Makkah mungkin tidak ada, tapi buah itu berdatangan ke Makkah untuk dijual di sana. فربنا جعل في مكة بركة بدعاء سيدنا إبراهيم. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kota Makkah tersebut atas doa Nabi Ibrahim. وفي المدينة المنورة جعل فيها بركة مضاعفة أكثر من مكة بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, di Madinah, sedangkan di Madinah ini barokahnya malah lebih atas doa atau sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالسيدة هاجر ترضع ولدها إسماعيل، سيدنا إسماعيل رضيع، تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا الماء وترضع سيدنا إسماعيل. Dan kita kembali ke kisah Sayyidah Hajar. Saat itu Sayyidah Hajar memang Nabi Ismail masih kecil dan masih menyusui. Sayyidah Hajar akhirnya menyusui Nabi, masih disusui. Sayyidah Hajar itu menyusui Nabi Ismail, kemudian memberikan makanan ringan, kurma sedikit tadi itu, dari itu aja, nggak ada makanan lain. قال فانتهى التمر وانتهى الماء وعطش سيدنا إسماعيل عطشا شديدا.
Seketika kurma habis, minuman tidak tersisa sama sekali, nggak ada apa-apa sama sekali. Dan di sini Sayyidina Ismail merasa haus. تريد أن تبحث عن الماء، يعني حزنت على إسماعيل وهي تراه يعني يكاد يموت من العطش، حزنت عليه حزنا عظيما. Ketika melihat Nabi Ismail seperti itu, ibunya sedih. Ibunya sedih, cemas, pergi ke sana kemari mencari air, tidak menemukan. فتريد أن تبحث عن الماء، فصارت تبحث تذهب إلى جبل الصفا وإلى جبل المروة، من الصفا إلى المروة تمشي تبحث عن الماء. Waktu itu pencariannya dari gunung Sofa, antara gunung Sofa dan gunung Marwah, bolak-balik mencari air dan tidak menemukan. لذلك الآن في الحج وفي العمرة نسعى بين الصفا والمروة لهذا السبب. Nah ini di sini makanya setelah itu disyariatkan untuk sa'i itu kan antara Sofa dan Marwah. Itu memang kita kuduannya ya, panutan kita itu Sayyidina Hajar. كانت تذهب إلى الصفا ثم تمشي في الوسط، هناك تسرع، كانت تسرع في الوسط ثم تذهب إلى الصفا. هذا الإسراع في الوسط الآن نحن نفعله، نسرع، هذا يسمى رمل، كما فعلت السيدة هاجر لأنها أسرعت في الوسط بين الميلين الأخضرين. Saat itu Sayyidah Hajar itu ketika berjalan ya antara Sofa dan Marwah, itu pas di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah itu mempercepat, larinya dipercepat. Nah itu sampai sekarang pun kita disunahkan untuk melakukannya. Itu namanya istilahnya dalam haji atau umrah roman. لكن هذا للرجال وليس للنساء. يعني الرجل يسرع، المرأة لا تسرع. Cuma kesunahan ini hanya khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. كان واحد في العمرة أو في الحج مع زوجته، فلما وصل إلى هذا المكان قال لزوجته اسرعي، قالت له لا هذا للرجال فقط. قال السيدة هاجر هي التي فعلت، هذا للنساء ليس للرجال. هو لا يعرف. Suatu ketika ada seorang laki-laki perempuan ya, suami istri melakukan sa'i. Nah, pas di tengah-tengah istrinya atau suaminya bilang ayolah nih, jangan pelan-pelan seperti ini. Kata istrinya ini khusus untuk laki-laki. Laki-lakinya nggak tahu, akhirnya berdebat gitu antara suami dan istri. بعد أن انتهى من 7 مرات السيدة هاجر نزل الملك سيدنا جبريل واستخرج ماء زمزم، حفر بجناحه وخرج ماء زمزم. Setelah lari-lari tadi ya mencari air 7 kali, di situ Sayyiduna Jibril, malaikat Jibril menggali lubang yang disitulah nantinya ada air Zam-Zam. فخرج ماء زمزم وهي عنده، حضر عند هذا الماء وفاض الماء وصار هكذا يمشي، فصارت هي تحوطه لئلا يذهب هذا الماء، تجعل له هكذا مثل الدائرة. Dan airnya ini memang keluar di sampingnya atau di bawahnya Nabi Ismail, di daerahnya Nabi Ismail itu airnya keluar kemudian sampai menggenang. Di sini Sayyidah Hajar itu sampai dikumpulkan air itu dengan cara seperti itu, dikumpulkan. فيقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل يعني هاجر لو تركت زمزم ما فعلت هكذا لكانت عينا معينا، يعني صارت هكذا مثل النهر تجري. Nabi Muhammad SAW berkomentar, Yarhamullah, semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Seandainya waktu itu ibunya Sayyidah Hajar tidak mengumpulkannya seperti ini ya, itu insya Allah airnya akan kemana-mana, menyebar kemana-mana. فهذا الملك الذي نزل واستخرج ماء زمزم يكلم السيدة هاجر يخاطبها يقول لا تخافوا الطيرة، لا تخافوا. Waktu itu malaikat yang datang yaitu Nabi Jibril yang mengeluarkan air tersebut, air Zam-Zam, berkata kepada Sayyidah Hajar, jangan takut sia-sia kamu hidup di sini, jangan takut fakir kamu di sini. وقال لها إن هذا في هذا المكان بيت الله، يعني الكعبة في هذا المكان. Dan di sini ini ada Baitullah, ada rumah Allah yaitu Ka'bah. هذا البيت يبنيه الملك، يقول له يبنيه هذا الغلام الصغير
pembangunannya oleh anakmu dan istrimu, suamimu, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. قال وإن الله لا يضيع أهله أهل هذا البيت أهل الكعبة الله لا يضيعه. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang tinggal di sekitar Ka'bah. والكعبة كانت قديما مبنية قبل سيدنا إبراهيم لكن تهدمت من السجود فلما كبر سيدنا إسماعيل أعاد بناءها مع سيدنا إبراهيم. Jadi Ka'bah itu memang dulu sejak Nabi Adam. Ka'bah itu memang sudah terbangun sejak Nabi Adam dan terjadi kehancuran. Akhirnya Ka'bah dibangun ulang, kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. فسبحان الله بعد أن يعني ذهب الملك وبقيت عند الماء جاء جماعة من العرب ومروا وجدوا هذا الماء هم لا يعرفون أن هذا المكان ليس فيه ماء. هم العرب الأصليون يعرفون هذا لا يوجد ماء لا تعجب. Setelah itu malaikat pergi dan berdatangan ada orang-orang Arab yang berdatangan ke sana. Mereka semua kaget, kok bisa di sini ada air? Padahal ini sudah umum, Mekah itu nggak ada airnya. فقالوا أتأذنين لنا أن نجلس عندك من أجل هذا الماء. Orang Arab tersebut meminta izin kepada Sayyidah Hajar, boleh nggak kami minta air tersebut? قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء هذا الماء ليس لهم حق فيه هذا الماء حقي يعني لا تتصرفون إلا بإذني في هذا الماء. يعني أذنت لهم أن يشربوا لكن قالت هذا الماء أنا المتولي عليه. Kata Sayyidah Hajar, silakan minum saja, cuma jangan diapa-apain, ini hak kami. Jadi kalian jangan bawa tanpa izin saya. Ini pokoknya kalau silakan, kalau mau minum silakan, cuma jangan sampai dibawa kemana-mana kecuali dengan izin saya. نعم هذه السيدة هاجر أصلها من مصر ولكن أخذها سيدنا إبراهيم ووضعها في مكة. Jadi awalnya Sayyidah Hajar ini memang bertempat tinggal di Mesir, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim hijrah ke Makkah. فواحد يمزح مرة من المصريين يقول لهم هذا زمزم لنا. واحد من مصر يمزح يقول للناس هذا لا زمزم لنا لأنها حصلت عليه سيدة هاجر. Orang Mesir kalau ingin bercanda, mungkin bercanda kepada orang Saudi gitu ya, ini Zamzam itu milik kami, bukan milik kalian. Orang Mesir kalau ingin bercanda itu kayak gitu. Zamzam ini sebenarnya milik kami, soalnya Sayyidah Hajar itu asalnya dari Mesir. فبعد ذلك صار سيدنا إسماعيل كبيرا كبر سيدنا إسماعيل فتزوج واحدة من هؤلاء الذين سكنوا عندهم. Nah, saat Nabi Ismail sudah besar, maka Nabi Ismail di sini menikah dengan orang yang juga tinggal di Makkah. ثم توفيت سيدة هاجر وكبر سيدنا إسماعيل. Kemudian Sayyidah Hajar meninggal dan Nabi Ismail besar, dia menikah, punya istri. فرجع سيدنا إبراهيم ينظر في أحوال ولده وجده كبيرا وما لقي زوجته. سيدنا إبراهيم لم يلقى سيدنا إسماعيل لقي زوجة سيدنا إسماعيل. Nah, setelah saat itu ya, saat pertemuan terakhir Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya saat itu. Kemudian saat Sayyidah Hajar meninggal, datanglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah besar, Nabi Ismail sudah besar, sudah punya istri. Di sini Nabi Ibrahim pas awal pertama kali datang ke Mekah, ya, kedua kalinya datang ke Mekah itu tidak bertemu Nabi Ismail, melainkan bertemu dengan istrinya. فسألها قال لها أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا يعني ذهب يحضر لنا الطعام أو شيء. Nabi Ibrahim bertanya, mana anakku Ismail? Kata istrinya, Nabi Ismail lagi kerja cari makanan untuk kami. فسألها كيف حالكم وكيف حياتكم؟ هي لا تعلم أنه والد سيدنا إسماعيل. سألها كيف حالكم؟ فقالت نحن بشر لسنا مستريحين. Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya Nabi Ismail, gimana kabar kalian di sini? Gimana kehidupan kalian di sini? Istrinya nggak tahu kalau itu adalah ayahnya, mertuanya, nggak tahu. Kata istrinya, kita ini susah hidup di sini. Keadaan kita tidak baik-baik saja di sini di Makkah.
فسيدنا إبراهيم عرف أن هذه الزوجة ليست زوجة صالحة لأنها لا تحمد الله ولا يعني تشكر النعم. Seketika itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwa istri Ismail ini ternyata bukan orang baik. Istri Ismail ini tidak bisa bersyukur. Soalnya dari jawabannya kok enggak dari jawabannya itu menunjukkan bahwa istrinya bukan orang yang soleh. فسيدنا إبراهيم يقول لهذه الزوجة السيئة يقول لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام قولي له هذا الذي جاء يبلغك السلام. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istri Nabi Ismail, nanti kalau suamimu datang, kasih tahu bahwa saya datang ke sini dan ucapkanlah salam. وقال لها قولي له يغير عتبة بابه قولي له يغير عتبة بابه هذا الذي يكون أمام البيت عند الدخول. Nah, di sini Nabi Ibrahim juga berpesan kepada istri Nabi Ismail. Nanti sampaikan kepada Ismail untuk mengganti ataba itu bahasa ini palang pintu, benar. Palang pintu disuruh mengganti palang pintunya. فهو طبعا يريد عتبة الباب يريدها هي يقصد بعتبة الباب هذه المرأة يسميها عتبة الباب. Cuma di sini sebenarnya kinayah. Palang pintu itu bukan palang pintu beneran. Ternyata palang pintu itu adalah di sini kinayah, artinya yaitu istrinya tadi. Jadi disuruh untuk ditalak, dipisahkan. فلما رجع سيدنا إسماعيل وجد في البيت آثار كأنه أحد دخل عليه قال لها ما في حد جاءنا. Nah, saat itu Nabi Ismail datang, kemudian rumahnya kayak berubah gitu. Kok berantakan seperti ini? Ada apa? Nah, bertanya kepada istrinya. فسألها يعني ماذا قال؟ أخبرته بما جرى من حديث بينها وبينه. Bertanya, Nabi Ismail bertanya kepada istrinya ngasih tahu tadi ada datang, diceritakan semuanya itu kepada Nabi Ismail. فقال لها هل أوصاك بشيء؟ يعني هل نصحنا بنصيحة كأنه يعني فهم أن هذا والده. Karena sama-sama Nabi ya, saat dikasih cerita seperti itu langsung paham. Ada wasiat nggak tadi? Nabi Ismail itu seketika langsung tanya, ada wasiat nggak yang disampaikan tadi? قال أمرني أن أقرأ عليك السلام وقال غير عتبة بابك. Orang tadi, kata suku istrinya, orang tadi menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu dan mengganti palang pintu. فقال لها هذا أبي وهو يقول يطلقك هي لا تعلم أن هذا الكلام معناه طلاق. Nabi Ismail langsung paham, oh ini adalah ayah saya dan beliau memerintahkan saya untuk mentalakmu. ثم تركها وتزوج غيرها سيدنا إسماعيل. Ketika itu langsung ditalak dan menikah lagi dengan orang lain. ثم جاء سيدنا إبراهيم بعد ذلك وسألها الزوجة الجديدة فوجدها امرأة صالحة سبحان الله. Nah, di sini setelah menikah lagi Nabi Ibrahim datang dan bertanya kepada istri barunya Nabi Ismail. فيسألها عن حالها تقول الحمد لله نحن بخير وسعادة. Seperti pertanyaan pertama, diulang lagi, gimana keadaanmu, gimana keadaan suamimu, bagaimana kehidupanmu di sini. Nah, untuk istri keduanya ini, masya Allah, langsung kayak bersyukur, masya Allah kita, alhamdulillah kita hidup nyaman di sini, semuanya baik-baik saja. ثم سألها ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قال الماء. Nabi Ibrahim bertanya, makananmu apa di sini? Minumanmu apa? Jawabannya, makanan kami di sini, lauk kami itu laham, daging, dan minuman kami adalah air. فدعا لهم قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. Nah, di sini Nabi Ibrahim mendoakan mereka, semoga Allah memberkati apa yang kalian makan dan apa yang kalian minum. ثم سألها سيدنا إسماعيل الزوجة الجديدة هل جاء أحد؟ يعني شعر أيضا بأن هناك آثار دخول أحد. Nah, Nabi Ismail pun saat pulang dari pekerjaannya dan Nabi Ibrahim sudah pergi, kayak rasa gitu, siapa tadi yang datang ke sini? Tanya kepada istrinya. فأخبرته بما جرى من كلام وبينهما وقال هل أوصاك بشيء؟ Nah, di sini Nabi Ismail pun bertanya, apa yang terjadi tadi? Mungkin ada wasiat enggak?
نعم. فقالت له نعم يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابي، ثبت أبقي عتبة بابي. Wasiatnya, ya, tadi orang tadi itu berwasiat padaku, bacakan salam kepada Ismail dan tetapkanlah palang pintu itu, jangan dipindah-pindah, jangan dirubah. فقال هذا أبي وأمرني بأن أبقيك ولا أفارقك. Ini adalah ayahku, kata Nabi Ismail, ini adalah ayahku dan beliau memerintahkanku untuk tetap tinggal bersamamu. يعني هذه القصة طويلة ربما نقبلها في وقت آخر، لكن هنا سبحان الله فيها فائدة عظيمة وهي شكر النعم. شكر النعم يحفظ النعم. Nah, di sini sebenarnya ceritanya masih panjang, cuma poin yang mungkin kita pelajari ibrahnya itu adalah apa? Mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itulah yang nanti menjaga nikmat. فالزوجة الأولى ما شكرت النعمة خسرت الحياة مع زوجها، الثانية سبحان ربي بقيت عنده. Istri pertamanya Nabi Ismail karena tidak bersyukur, sulit untuk bersyukur ya, melupakan nikmat yang diberikan Allah, akhirnya yang terjadi kayak itu. Ditala ini yang nalak, bukan ini yang nalak Nabi ya. Itu tentu kerugian yang sangat tinggi sekali. Nah, yang kedua karena mudah bersyukur, selalu melihat sisi terbaik dalam kehidupan, akhirnya masya Allah tetap hidup sama Nabi Ismail. فلذلك الإنسان يا إخواني دائما يذكر فضل الله عليه ويذكر نعم الله عليه ويشكر النعم ولا يحتقر النعم التي من الله بها عليه وإن كانت قليلة. Nah, di sini pelajaran penting ya, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus mengingat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena nikmat yang diberikan ini tidak bisa dihitung, tidak terhitung. Meskipun itu kecil, itu jangan sampai kita menyepelekan nikmat itu atau menganggap kecil nikmat itu. ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان في شؤون الدنيا لا ينظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا لئلا يحتقر نعم الله عليه. Nah, di sini pesan Nabi Muhammad SAW dalam urusan dunia, kita jangan melihat orang yang lebih kaya daripada kita. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. أحيانا الإنسان يقول مثلا يملك مليون روبية، يقول والله فلان معه 10 مليون، هذا مليون لا يعجبه وهو خير يعني. Terkadang orang itu karena sawang sinawang ya, bahasa itunya sawang sinawang, melihat orang lain. Kadang sebenarnya dia itu memiliki sesuatu yang cukup, misalnya 1 juta, awalnya seharusnya dia cukup dengan 1 juta, tapi karena dia melihat orang lain, melihat harta temannya lebih banyak, akhirnya dia malah tidak bersyukur, ngerasa kurang. قال في الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه وفي الدين ينظر إلى من هو أحسن منه. Dalam urusan dunia ini kita harus melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Cuma kalau dalam urusan agama kita harus melihat orang yang amalnya lebih banyak daripada kita. ونحن سنقف عند هذا الحد ونتعبون يعني سيقظوا قبل الفجر بقليل. يعني تعرف نكتفي بهذا إلا إذا في سؤال. Kata beliau, masya Allah, dari tadi sudah qiyamul lail, mungkin sekarang capean beliau tadi, jadi insya Allah kita berhenti di sini majelisnya. Cuma mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Sekarang langsung sesi pertanyaan. Monggo. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Yang zaman sekarang kan masih banyak nih orang-orang itu yang tinggal di dalam hutan, di pelosok, seperti orang suku. Otomatis kan kalau orang suku itu kan tidak mengenal agama, dan kan agama Islam, mungkin agama lain pun dia tidak tahu. Kalau orang suku itu kan yang tahu hanya budaya dan tradisi. Ketika orang itu meninggal, nanti di akhirat itu dimasuk golongan orang kafir atau ateisme. Sayyidina Muhammad ba'dal mazhabuna man ya'ish bil ghaib ma sami'a al-islam ma sami'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada aslan ma sami'a ad-din أو إذا سمع يعني ربما مشوه أو يعني لا يعرف تماما التفسير به مثل هذا من إذا مات على هذا الحال ما
تبلغ دعوة الإسلام صحيحة إذا ما بلغته صحيحة هذا معزول، هذا يوم القيامة هذا يسمى عند علماء العقيدة من أهل الفترة، مثل أهل الفترة، يعني هذا ما بلغته الدعوة فهذا يوم القيامة لا يحاسب، هذا يكون في الجنة. Jadi kata beliau memang orang-orang yang seperti itu sama hukumnya kayak sebelum Islam, artinya sebelum datang agama. Ini dihukumi seperti orang yang berada di zaman fatrah, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang. Karena memang orang-orang tadi itu enggak mendapatkan dakwah Islam ya, dakwah Islam. Jadi memang sudah tidak tahu sama sekali. Bahkan seandainya mereka beragama-agama apapun, cuma enggak pernah mendengar Islam, nggak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, atau nggak pernah sampai kepada mereka Islam yang benar itu bagaimana. Yang datang kepada mereka misalnya Islam itu Islam itu syarat dengan kekerasan, misalnya seperti itu. Akhirnya mereka tidak cinta terhadap Islam. Nah ini orang seperti ini akan dihukumi seperti ahli fatrah, artinya mereka tidak dihisab. Mereka tidak dihisab. لكن يعني ينبغي للمسلمين أن يفكروا دائما في الذهاب إليهم في دعوتهم، لأنه ربما يأتيهم أناس آخرون يأخذونهم إلى أديان أخرى. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang paham agama, kita harus peduli terhadap mereka. Seharusnya kita yang cepat-cepat datang kepada mereka daripada nanti yang datang bukan orang muslim misalnya. Kasihan. يعني هذه البلاد نشر الإسلام فيها بجهد عظيم بذله الدعاة الأولون، يعني كان الوسائل التنقل صعبة جدا، ثم دخلوا إلى الجبال والغابات ونشروا الإسلام، جاهدوا جهاد عظيم. Bayangkan ya, Indonesia sendiri dulu nenek moyang kita kan Hindu, Buddha, gitu, sempat seperti itu. Nah, subhanallah, masya Allah, fadl Allah, anugerah Allah, datang ulama-ulama itu dengan susah payah. Kalau sekarang kan lebih mudah ya untuk datang ke tempat-tempat tadi. Cuma ulama-ulama dulu saking cintanya dengan dakwah, saking sayangnya dengan kita umat yang ada di Indonesia ini, mereka bela-belain datang dengan susah payah, datang dengan segala kekuatan yang dimilikinya. يعني الإنسان يتعجب كيف حصل التفاهم بين الدعاة الذين جاءوا من بلاد عربية مع الناس الموجودين، حصلت ربما ترجمة بعدة لغات، لغة إلى لغة إلى لغة حتى حصل التفاهم. Jadi kami misalnya kalau kita membaca sejarah Indonesia, kami juga kaget gitu, kok bisa ya saat itu Islam di Indonesia ini sebegitu cepatnya diterima di kalangan Indonesia. Yang mana dulu tentu orang Arab datang ya, misalnya gimana ngomongnya, gimana cara mulainya, itu kalau dibayangkan sulit untuk dibayangkan. Tiba-tiba sampai menyebar seluas seperti ini. Masya Allah, ingat ini, ya Allah, ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Alhamdulillah, nikmat Islam ini nikmat yang perlu kita syukuri terus menerus. Mungkin pertanyaan lain? Gini Tat, kalau kita punya teman, kita punya utang sama teman, terus temannya itu udah pindah rumahnya, terus kontaknya juga nggak bisa dihubungin, bagaimana cara ngelunasinnya? Malam baru cari kita Suduk nyarap يعني هذا الذي أخذنا من وقته، نحاول ما استطعنا نطور البحث عنه بحث جيد، لا يقول والله فقط أنا لا أعرف أين هو، ابحث يا أخي لعلك تعرفه، لابد من البحث الشديد أول. Nah, jadi prosedurnya ya, kalau memang seperti itu, ini jadi kita harus benar-benar mencarinya, bukan kok
tahu biarin, enggak gitu. Harus dicari kemana saja, harus dicari orang ini. Gitu. لكن لو تصورنا أنه ما عرفه ما استطاع الوصول بأي طريقة من الطرق، هو ماذا يفعل العبد؟ يتصدق بهذا المال بنية أن يكون الثواب لصاحب هذا المال. يعني إلى أن ظن مثلا أنهما أيوة هكذا. نعم. إذا لم يصل إليه ولا إلى أولاده ولا إلى أحد من أقاربه يتصدق بهذا المال عنه، ولكن ينوي بأنه إذا وجده سيعطيه هذا المال. يعني ثم إذا عاد سيعطيه هذا المال، يعرض عليه. أولا الصدقة ينوي ثوابها عن هذا صاحب المال، لكن لو في يوم من الأيام وجده سيقول له أخي هذا المال أنا أريده مرة أخرى، هذا حقه لا يستطيع. Jadi setelah pencarian panjang, kemudian sekiranya juga misalnya orang tersebut meninggal dan kita tidak menemukan saudara-saudaranya, apa yang kita lakukan? Seperti tadi malam kita bersedekah dengan niat pahalanya itu untuk pemilik uang tadi. Nah, cuma di sini seandainya ternyata habis sedekah orangnya datang. Ya, orangnya datang, kita katakan saja, saya sudah bersedekah untukmu. Apakah kamu ingin uang tadi? Apakah kamu masih ingin uang tersebut? Kalau ingin, ya harus kita kasih. Harus tetap kita kasih. Jadinya double loh. يعني مما يتعلق بمسألة الدين، يعني سبحان الله بعض الناس يستدين بأشياء ليست ضرورية، هذا خطأ. يعني لا يستدين الإنسان إلا بأشياء ضرورية. Nah, ini masalah utang ini ada yang mungkin kita perhatikan ya, dan itu kesalahan umum juga sih, yaitu apa? Orang nggak butuh tapi malah utang. Jadi utang itu kalau bisa ya dalam keadaan kita sedang butuh saja. Ngapain ketika nggak butuh kita utang gitu? Selama kita masih bisa hidup, tidak sampai pada keadaan darurat, ngapain kita utang kalau memang kita mampu? بعض الناس مثلا عنده سيارة لكن وجد سيارة جديدة يأخذ من البنك أحيانا قرض، يأخذ قرض من البنك ويترتب عليها الربا من أجل سيارة جديدة. Bagian orang dia sudah punya mobil, cuma karena memang gaya-gayaan aja, untuk gaya-gayaan ada mobil misalnya datang baru misalnya. Di sini sampai dibela-belain hutang ke bank, kemudian nanti di situ ada riba. Padahal dia sudah butuh mobil itu, cuma pengen lifestyle aja gitu, gaya aja gitu yang dia inginkan. Ngapain seperti itu? Pertama salah, yang kedua hutangnya aja salah, yang kedua ribanya lagi. Ada hukum riba di sana, yaitu haram. فلذلك البركة في المال الحلال وفي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. المال الحلال وفيه البركة. Dan di sini keberkahan itu terjamin atau ada di suatu harta yang memang halal. Keberkahan itu adanya di harta yang halal. Sedangkan kalau lawannya ya, nanti itu ada di hal-hal yang menjadikan Allah murka. Nah, nanti kalau kita pengen uang hidup kita berkah, meskipun sederhana, yaitu uang kita harus halal. Kalau kita pengen hidup nyaman di dunia ini. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tadi masalah hari Jumat ya. Misalnya nih kita Jumat, saya pernah dengar kita 4 kali berturut-turut nggak sholat Jumat, itu kategori kafir. Iya pokoknya gitu. Itu dalam arti kategori kafirnya itu kafir yang gimana Tan maksudnya? Maunya yang gimana bang? Ya. صار كافرا. هل اولا هل هذا صحيح؟ واذا صح فما معنى الكفر؟ لا، هو الذي ورد أنه من ترك
ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه، ليس معنى ذلك صار كافرا، طبع على قلبه بمعنى أظلم قلبه وصار فيه مشكلة، فهذا يضعف الإيمان، لكن ليس معنى ذلك أنه خرج عن الإسلام وأنه مرتد. Hadis yang diriwayatkan itu sebenarnya ini, barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali, maka hatinya di situ akan petang. Bukan kafir, hatinya saja. Nah, jadi cuma ketika hati ini sudah petang, tidak bercahaya, tentu imannya akan lemah, ya, tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir. طبعا هنا الطبع على القلب خطير جدا، يعني طبع على قلبه كأنه والعياذ بالله أغلق فلا يدخله الخير والعياذ بالله، يعني في خطر عظيم. Cuma meskipun tidak sampai pada taraf kekafiran, itu pun masih itu bahaya ya. Ketika hati sudah retak, sudah dikunci, di sini hati sulit untuk menerima kebaikan. Jadi orang yang misalnya 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, itu nanti akan sulit juga untuk menerima kebaikan, itu sulit. Mau bertobat sulit, diingatkan itu sulit, untuk mendengarkan. يعني سبحان الله نحن في هذه البلاد نعيش في نعمة عظيمة ربما لا نتنبه لها، كثرة المساجد وسماع الأذان، تسمع الأذان في بيتك في الطريق في العمل، هذه نعمة عظيمة. Di Indonesia itu Masya Allah ada suatu nikmat mungkin kita tidak merasakannya, merasakan kebesaran nikmat itu. Nikmat banyaknya masjid di Indonesia, nikmat kita bisa mendengar azan setiap kali waktu sholat, itu nikmat sangat agung sekali. Itu mungkin kita tidak bisa merasakannya kecuali kita pergi ke luar negeri. يعني لما ذهبت إلى بريطانيا وجدت هذا، تمشي في السيارة تذهب مع الإخوة هكذا إلى مسافر يومهم، ما تجد مساجد في الطريق، نادر جدا. Saat kami pergi ke Inggris, di sana kita ketika kita bermain-main atau mengelilingi kota, sulit cari masjid, itu sulit, sangat sedikit sekali masjid di sana. ولا أحد يسمع الأذان هنا، الأذان فقط داخل المسجد، يمنع إخراج الأذان إلى خارج المسجد. Dan kami di sana tidak mendengar azan, soalnya azan itu dilarang, sampai keluar masjid itu dilarang. Azan itu hanya ada di dalam masjid. لذلك سبحان الله يعني أحيانا النعمة الإنسان لا يشعر بها لأنه ما تصور خلافها. Jadi kita itu kadang memang ketika mendapatkan nikmat tidak merasakan tersebut kecuali kita kehilangan nikmat tersebut, kecuali kita misalnya menjauh dari nikmat tersebut. Alhamdulillah, Allah yaj'alna syakirin fi hadhihi an-ni'mah. Insyaallah kita semua di sini dijadikan orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Amin. Ini mas saya kan posisinya sebagai security ya. Misalnya Jumat nih, itu kadang-kadang kita mau ninggalin juga agak khawatir gitu ya kan, agak takut. Karena harusnya misalnya ini Jumat ini kita sholat, Jumat besok kita enggak, itu misalnya itu gimana tadi? Misalnya diselang-seling gitu misalnya. Ya kan kita kan ini juga kita minta ya. Iya, bener juga diimbangin gitu. Itu gimana jawabannya? Ya kan? يعني نعم هو بالنسبة له في الحراسة معذور، لكن إذا أمكن التناوب جمعة كجمعة أحسن طبعا. يعني هو يحرص هذه الجمعة، واحد آخر يحرص مكانه، يحضر جمعة يغيب جمعة، هذا طبعا أحسن إذا تيسر. لا يجب عليه لكن الأفضل أن يكون كتناوب. Jadi secara hukum fikih dijawab secara hukum fikih dulu. Jadi hukum fikih cuma nanti ada yang lebih utamanya itu bagaimana. Secara hukum fikih kalau memang kita kerjaannya itu jadi satpam misalnya, jadi satpam, jadi dalam hukum fikih itu orang, salah satu orang yang termasuk makzur, mendapatkan uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat, itu salah satunya adalah orang yang menjaga harta benda. Salah satunya ya satpam misalnya. Jadi boleh untuk meninggalkan Jumat.
Cuma kalau memang bisa disiasati jadwalnya, masa nggak sholat Jumat sama sekali kan? Setahun nggak sholat Jumat sama sekali. Jadi kalau memang bisa disiasati jadwalnya ya digonta-ganti. Misalnya Jumat ini Bapak, Jumat setelahnya siapa gitu. Itu lebih baik. Itu mah amal loh. Hah? Masuk ini kota. Mungkin ada pertanyaan. Saya katanya mau nanya. Akhirnya sekali lagi nih baris. Saya lagi merem gitu. Udah, jelas ya. Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfazna wa awladana wa ahlina wal muslimin waj'alna min ibadikis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله